for gold medal. Ready? Gold medal match. Scorer. Go! Scorer, magdamit ka. Parang macho nyo dyan ah. Yan? One champion yan? Sino dyan? Kailangan niya yung kaya ang dahil Rexor yan. Si Rexor, gagi, pang one, ano din yan eh. One championship din yan eh. Please prepare for another gold medal match. San Miguel versus Alintoso. 16. Oy! Alis dyan! Alis na dyan! Alis na dyan! Alis na dyan! Alis dyan! Nice one! Out. Matanggal tuloy. Teka lang, coach. Time out. Tanggal yung sapatos. Ang ganda eh. Yung arm throw, putang ano. Relax lang, relax lang. Relax. Sintas muna. Sintas mo na. Technical yung coach. Technical. Please prepare. San Miguel, Alintoso. Relax lang. 68 kilograms gold medal match. It's all 4-0 ah. Pare, pakibugaw nga ng mga bango umano sa akin. Hindi ko makabidyo na ano. Yan na. Okay, bago naman. Go! Nice one. Alis! 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 Alis dyan, alis dyan. Follow mo. Nice one. Up! Good job. Press no? Kaya Rexor ako. Pre, Kuya Rexor tayo dyan, tangina. Batik yan, pre. Coach yan sa takedown, Rexor ah. Pero gago, ano yan? 1 MMA? Sa ano? Sa one championship. Magdikit na yung paa. Kaya nga ako. Halimaw yan si Rexor eh, tangina. Ano yan? Patay ka dyan. Sa'yo. Galing ng reaction time eh, putang ina. Linis, no? Linis ng sprawl eh. Parang ako. Yeah man, yeah, syempre coach. Yeah. Last 3 minutes. Defense ng si coach si Rexor dyan, tas putang ina. Panalo mo. Prepare. San Miguel versus Alintoso. Gold medal match. Starte. Sobra. Oh, Yo! Sa'yo na yan, Kaya Rexor! yoy! Alis dyan, Sor. 1 point spread. Alis. Alis. 4 na points na lang, Rex. Sa'yo na yan, Kaya. Sa'yo na yan. Control, Rexor. Relax. Cut 5, cut 5. 1 point red. 9? Gago, may pagano. Gago, nagla-lateral jumps. Chet ba rin? Alis. Alis! 4 points. Winner. Let's go! Priority, our gold medal, Rexor Alvarigo.